Wasak. Suicide bomber si Kuya Jun. Dinig na dinig ko yung fork niya. Bottom na bottom eh. Suicide bomber ka Kuya Jun. Ha? Tinan mo yung ano niya. Oh. Hop, hop, hop. Shock mo, sagad. Mm. Sagad. Sagad. Suicide bomber. Sagad eh oh. Santur yan. Sarap niyan. Kasi mataas yun, hindi yan gagawin. Oh. Dinig eh. Dito, kanina. Dinig yung pork. Bitawan mo na! Eh dito rin kami dumaanan eh. Hmm. Kaya yan, huwag kang hihinto. Yan. Alright.